cek lo gilo bocah C buater loh itu rek udah kok bingung piye mas semangat oke siap brewok lagi semangat ya mas ya siap joget para siap ora oke piye mas gas sahrul Brewog saru loh mas. Jangan murah. Oke. Oh iya, nanti ada Mas Aryuda. Yuda MC kondanya Banyuwangi. Ojo lali. Nanti kesini ya. Kilo bae. Di mas. Kilo. Oke. Detik kan. Oh, penontonnya agak mundur sedikit mas ya? Penontonnya agak mundur. Oke. Kalau ini agak mundur, bening soalnya. Nyogo kok no. Oke. Ini mas. Sarul. Sing semangat. Oke, wis siap digoyang porong ke? Siap dugem porong? Siap porong? Brewok lagi? Dek, brewok lagi. Iya tuh. Main-main. Gak main-main pokoknya dek. Iya, si batur kok dek. Ayo mas dek. Ayo mas dek.